Focus sa Mage please. buff, mage buff, mage buff. Mage buff. Last na mga Nakakalimang na ako guys ha. Baka lang. wow, healthy naman. Kaya nga. Kulang pa? Ikaw din, nakailang UAS ka. No, I don't smoke. Nakailang inches ka team. Siya yung ini-smoke eh. Sheesh, tin. Hello mo? Siya yung Niyosi. Uy, Delay? what the fuck is this? Ako ba yung Gago, delay. malilag ko? Ang guros Ano, na. pre-pat ka? Ano? Sakto yun. Yun sundan mo. Sakto ito? Ah, Range pre-pat. move. Galaw tayo. Hindi tayo mga pew-pew. Kapit ah. Yes. Trap. Middle. Middle move. Middle guys, middle. Layo kayo sa middle guys. Middle. Ay, sorry guys, mali. Mili drop. Nagkakasta. Range move. Nara kay boot, sorry. Yapas lang na. Shit! Srad on si Uri. Middle trap. Nasirad on si Uri. Free trap. Solo, ano ka? Diana. Solo, Spears. Big move. Shit! Ah, kalaya! Spin ko lang ako. Bren. Hala! Spin ko na. Supremo. Supremo. Uy, kumapit siya, no? Wala pa rin yung debuff tracker. Mag-spread kayo guys. Spread Tide him, kayo konti. tide him. Sino may res? Available ba yung mga res? Bag lang sa akin. Si Supremo daw. Meron si Supremo. Hindi ko. Ikaw lang JK, tindog sa may smoke clear. Shit! Malayo yung ano spirit ah. Accept. Ipis. Rebuff na yung warlock. Tulungan nyo yung spear guys. Isang priest lang yan. Pakatulong na lang. Ready press. Max nila rin sila boss. Malayo din yung raging ah. Malayo ang raging. Ah. Return ko na lang. Parang step. Banding shot. Pa-expire na. Ay, padong layo kayo ah. Spear, pahelp ng spear. Pahelp. Yeah. Salvation daw sa mages. Holy Mage. Reds pa ano. Kaya Holy Mage. Skur guys, skur. Raging. Arsham grab, heal hard sa tank. Archpal. Kailangan, hindi pa makapag-hero ah. Hello, Define? Push it. Alis. Galaw. Alisan nyo. Alis. Nice. Heroing. Okay. Ano fish yun? Define in 3, Night.
Arsham grab, heal hard sa tank. Hello, Defile. Ardudo grab. Yeah, si grabe. Yung papagatay. Pa-divine name isang please. Ah, Hindi mo wala ko kalakstep. na pala. Okay. Tonting ako kalipat at shield beacon. Define muna. Left and right yes, Ah. huwag sa likod natin. Left and right. Full repair. 3, After defile, balik ka agad sa gitna. 1. Hello, Defile. Huwag na. Shit! Ano? Adjust Score lang, guys. score lang, score lang. Layo, layo, layo. Takbo ka. Gear, Square charge. guys, square. Stack properly. Dapat ng stacking. Each pal, this grab. Yung Hello, nakasyado yeah. pa. Hello, AM. Hello, AM. Retotem ka din? Layo ka totem ka. Sige. Defile in 3. Defile in 3. 2. 1. Defile. 1. Hello, Defile. Alea. AM siguro tayo ni nga in-push nga. Pag may... Di ba na ma-push? Slow. 10 seconds. Square lang. Ano ka ulo? Score lang eh. Ay, hindi. Kaya lang. Sige lang kaya to. Boss lang. Huwag mo na I-stun nyo mag-stun. lang yung balt na. Ako na mag-stun. Defense lang. 3. Ignore defile, ignore. Boss lang guys, boss. Ako na mag-stun. Gingers. Nice! Warlock. Isap ka po. Pa-divine him nga. Mamamatay ka. Spread. Labas mo na. Ragnar. Ay, ikaw hindi. Robert. Settle. Labas mo na. Target ng ano. Spear. Dispel. Reds, patulong spear. Elevate yung healers. Bakuha sa karda. Yes, yeah. Bigay blood thread. Ay! Oh, dapat inantay mo ano, Dave. Hindi ka sana nagmanahin. Hindi lang. Dispel ako. Okay. Antayin na natin yung ano ni... Ay. Mamaya na mag-rest ah. Huwag sa harap ah. Spear guys, at least. Patay mo lang. Maglabas na mag-rest. Pag-circle. Pag-circle. Pag-please agad ako. Follow. Masyado dalawang reds. Follow lang ko ng mga isa. Kaya lagi ko mag-follow. Wala na yung mga innervate. Hindi pa. Si ano? Wala. Si Digihotes. Ano ko yung ano? Ay, sino ba yung assign ko kanina? Gamitin nyo. Ayo. Double, ano sila? Stay mo na. Get ready moving. Move. Dito muna, dito. Huwag mo una. Half shaman. Dito na. Hello, Defile. Huwag sa harap dito ah. Pares na bumi. Pares sa bumi. Nag-shriek. Saan ka banda? Bumi. Pwede teleport turn eh. Nani mo yung fingers? Size. Tonting na ako. Alinda res. Ay, GG. Kalipat at shield beacon. Tapos, 3, 2. look, go. Alis. Gago. Ah, Dito mo tayo hindi sa salod. makita yung ano mo. Sige, sorry. Tayo din sa salod guards. Ah, tayo din sa loob. Pagkapasok ka agad. Drop. Gas ka agad dapat. Test ka agad. I-up mo yung dalawang Hindi ko ano. na ma-resil bomb. Cast ka agad na Ready. At follow.
Innovate H-Pal, ano? Arena. Going left tayo, left. Follow circle, follow circle. Shit. Follow circle. Pabaw na. Dito muna, dito. Sagad dito. Huwag mauna, huwag mauna, huwag mauna. Ano map? Defile, defile. Tago sa likod ni Let's King. Para maayos yung soap. Patay Si po. Distra. Oh, really? Differently. Wala, scam. Huwag. Sagad ka, Meister. Nagdugol lang. Wala. May yan. Basta Na. Nag-rest. Uy, ba't ka nag-res? Eee! Defile muna. Hello, defile. Most defile. Patay phone nga nitong Vile. Rebuff the decay necklace. Shit. Ikaw mag-res, di naman kinall out. Hindi lang. Tiwasa sa Nards. JJ Tonting na ako, ah. talaga. Ay, stop. Sagat pa. Kaya lang. It's okay, you're fine. JJ Ali. Follow circle. Kanina nagkukulaw res mo, di ka nag-res. Patay ato kita ka to delay ang kuan sur Reaper. Cast. Ako na tayo sa Dexter. Kasi Diba ako? Pero wa di ko na ilgid. Buwan na him. Galit ko ko to. Stop mo na. Di-refresh man ang Judgment of Light. Good. Wa mo. Keep moving guys, keep moving. Lipay. Huwag ka na step. Lagi ako bitaw sa taka. Wala. Madara ito ang karakuhilan na eh. Tayo na. Stop naman din dapat na. Parang tin ganina. Ni-refresh of Fire Shock. Luwan ka. Taglight beam bot para mana. Nana siya, damage, Flame Shock.